अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबर यह है कि शुगर स्कैंडल में अब अपोजिशन की बजाय हुकूमत की तरफ जो रुख है नैब का, वो शुरू होने लगा है और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारियां हैं। ईद के बाद बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। किन किन को बुलाया जाना है और किन के खिलाफ तहकीकात तेज़ करनी है, उस हवाले से आपको डिटेल बताता हूं। आज नैब के दफ्तर में 3 हुकूमती शख्सियात को तलब किया गया था, जिनमें 2 सूबाई वज़रा हैं पंजाब के और एक साबिक सूबाई वज़ीर थे। सूबाई वज़रा में मियाँ असलम इकबाल, इसके अलावा जो मोहसिन लगारी हैं, जबकि साबिक सूबाई वज़ीर समीर चौधरी को भी आज तलब किया गया था। चौधरी साहब 2-2 घंटे जो हैं क्या पूछते रहे सर? बयान रिकॉर्ड किए गए हैं समीर चौधरी और मोहसिन लगारी के। और आज जो कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह हैं इरफान नईम मंगी, उन्होंने खुद बजाते खुद तहकीकात में हिस्सा लिया है और उन्होंने सवालात और जवाबात जो हैं वो लिए हैं, सवाल किए हैं। इसके अलावा मोहसिन जो मियाँ असलम इकबाल हैं वो भी आखिर में पहुंचे थे और 1.5 घंटा तक उनसे भी जो बयान है वो उनका रिकॉर्ड किया गया है और इनसे तमाम रिकॉर्ड मांगा गया था। जो इससे कबल ब्यूरोक्रेट्स के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे, कन्फ्रंटेशन भी की गई है और ज़राए का ये कहना है कि ये सब कुछ कहते रहे कि जी हमें इस बात का मालूम नहीं है कि ये कैसे हुआ था। सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये आपको मैं अंदरूनी कहानी बता रहा हूँ जो तफ्तीश हुई है, और कोई भी तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा है। बड़े सख्त सवालात जो हैं नैब की जानिब से किए गए हैं। उनके सामने रिकॉर्ड रखा गया कि बाहर से जो चीनी मंगवाई गई उसका जो इजाज़तनामा है वो कैसे दिया गया, किसके कहने पर दिया गया, और जो सब्सिडी का रिकॉर्ड था वो सामने रखा गया है। काबीना ने जो मंजूरी दी थी वो रिकॉर्ड सामने रखा गया। इसके अलावा जो कैबिनेट डिवीजन है पंजाब की, उनका भी रिकॉर्ड नैब ने पहले ही जब्त किया था। तमाम रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया और आज उन्हीं पर ही सवालात किए गए हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि सब ने जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर लेने से साफ इनकार किया है कि इस सारे मामले में उनका कोई किरदार नहीं है। तो फिर किरदार किसका है, सवाल ये इंतहाई अहम है, ये पैदा होता है। अब ज़राए का ये दावा है कि नैब ने ये फैसला किया है कि इस केस में एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और बड़ी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। और ईद के बाद जनाब हुकूमती सियासी शख्सियात भी आएंगी और साबिक जो सियासी हुकूमती शख्सियात हैं, जिनमें शहबाज शरीफ का भी नाम शामिल है, उनको भी तलब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब किया जाएगा, जहांगीर तरीन को तलब किया जाएगा, और यहाँ तक के कुछ और जो वफाकी सेक्रेटरी हैं और वफाकी वज़रा हैं उनको भी तलब किए जाने का वाज़ेह तौर पर इम्कान मौजूद है। नैब जो है कड़ी से कड़ी मिला रही है और कोशिश कर रही है कि मनतकी अंजाम तक पहुँचा जाए कि आखिर इस सारे मामले के पीछे है कौन, किसने शुगर सब्सिडी की मद में किसको क्या रियायत दी। यहाँ तक कि जो रिकॉर्ड मौजूद है कि वफाकी काबीना का, उसमें किसने इख्तलाफ किया सब्सिडी देने में, उनको भी बुलाया जा सकता है कि काबीना में क्या हुआ था, आपने क्या इख्तलाफी बयान दिया था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर नैब तहकीकात कर रहा है और ईद के बाद जो है तहकीकात का दायरा वसी किया जाएगा। और ये भी ज़राए का कहना है कि ईद के बाद मुमकिन है कि कोई 1 या 2 बड़ी गिरफ्तारियां भी इस केस में मुमकिन है। अगरचे FIA अलग से शुगर स्कैंडल की तहकीकात कर रहा है, मगर हुकूमत की तरफ से एक जो रेफरेंस बना के भिजवाया गया था जिसमें कहा गया था कि जी आप इस पर तहकीकात करें, उस पर चेयरमैन नैब ने फौरी तौर पर ये फैसला किया। और नैब ने जो DG नैब पिंडी हैं उनको हुक्म दिया था कि आप फौरी तौर पर ये फैसला करें कि कौन है इन सारे कामों के पीछे, इस हवाले से तहकीकात करें। जिस पर DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी की सरबराही में एक कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम में शुरू में लाहौर के अंदर चीफ सेक्रेटरी पंजाब
کہ آفس کا دورہ کیا، وہاں سے ریکارڈ لیا، کیبنٹ جو سیکرٹری ہیں ان کا بیان قلم بند کیا. اس کے علاوہ جو کین شوگر کے کمشنر ہیں ان کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی ریکارڈ لے کر نیب راولپنڈی کے آفس پہنچیں. تو وہ تمام جو ریکارڈ ہیں وہ حاصل کر لیا گیا ہے، بیانات بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں. اب انتہائی جو اہم مرحلہ ہے وہ عید کے بعد شروع ہوگا، جس میں تمام بڑوں کو جو کہ میں پہلے بھی نام بتا چکا ہوں ان سب کو بھی بلایا جانا ہے. ان کے بھی بیانات ریکارڈ ہوں گے کہ جناب جو خاص طور پہ پنجاب کابینہ اس حوالے سے فیصلے کرتی رہی ہے، شوگر کے حوالے سے سبسڈی دیتی رہی ہے، وہ کس طریقے سے دی جاتی رہی ہے، اور جو مل مالکان ہیں جو اجلاس بلاتے تھے اور پھر ایک سبسڈی کے لیے باقاعدہ سمری تیار کی جاتی تھی جو حکومت کو بھجوائی جاتی تھی کہ جی اس میں سبسڈی دی جائے، کتنی مالیت کی سبسڈی دی جائے، وہ ریکارڈ جو ہے وہ بھی حاصل کیا جا چکا ہے. اور جو کچھ شوگر مل مالکان کی جو ایسوسی ایشن ہے ان کے جو چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، اس میں ایک نواز شریف کے انتہائی قریبی شخص ہیں، ان کو بھی طلب کیا جا چکا ہے اور بیانات جو ہیں ان کے بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں. اور آج جو سلسلہ ہے وہ باضابطہ شروع ہوا ہے حکومت کے لوگوں کا. تو 3 جو آج جو حکومتی شخصیات ہیں وہ نیب کے سامنے پیش ہوئیں اور نیب جو ہے ان سے تفتیش کی، مگر وہ نیب کو مطمئن کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. اور جو آج پیش ہوئے ہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کافی وہ گھبرائے ہوئے بھی تھے، پریشان کن تھے کہ کیا کیا جائے اس صورتحال سے بچنے کے لیے. تو گھیرا جو ہے مزید تنگ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تمام جو آئیوز ہیں ان کو ہدایت دے دی گئی ہیں کہ کیس کا اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ تمام جو ایویڈنس ہے وہ مکمل طور پہ حاصل کیے جائیں، کسی قسم کا کوئی بھی اس میں لوپ ہول جو ہیں وہ نہ چھوڑے جائیں، بلکہ ایک مضبوط کیس تیار کیا جائے کہ اگر واقعی ہی یہ لوگ انوالو ہیں اس کیس میں تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. تو اسی کے اوپر نیب نے فوکس کیا ہوا ہے اور عید کے بعد اصل جو کہانی ہے وہ عید کے بعد شروع ہونی ہے، کیونکہ کووڈ بھی چل رہا ہے اور عید بھی قریب ہے، ماہ رمضان ہے، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بس اب جن شخصیات کو طلب کیا جا چکا ہے وہ صرف انہی کے ہی بیانات ریکارڈ کیے جائیں. اب جو سوالات دیے گئے ہیں مزید ان کو سوالات دیے گئے ہیں کہ ان کے تحریری جواب جو ہیں وہ بھی جمع کرائیں. جب تحریری جواب بھی آ جائیں گے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پھر دوبارہ ان کو بلانا ہے یا نہیں. جو 3 شخصیات آج پیش ہوئیں جن میں سمیع اللہ چودھری، میاں اسلم اقبال اور محسن لغاری. اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ تمام لوگ میڈیا سے بھی دور بھاگتے رہے ہیں، میڈیا سے بات کرنے سے بھی انہوں نے گریز کیا ہے، سوالات بھی ان سے کیے گئے مگر انہوں نے سوالات کے جوابات بھی دینے سے گریز کیا ہے. یہ دن بھر کی صورتحال رہی ہے. عید کے بعد جو ہے صورتحال مزید نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.